Guys, naang diri sa eskwelahan guys. Natug ko sa akong anak na dakuan ko. Kana diri diri. Ara guys. Hello guys! Patayoy, sukaran! Naglatag ako sa eskwelahan. Nag-vlog me! Basta! Naingat classmate ko na. Guys! Hello guys! 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 Hello guys! Guys! Iiyak kayo! Iiyak kayo! Sige! Pagpano mo! Sukarat! 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 Sukarat na ko! Bag! Ada na ra. Sukarat! Guys! Kami sa ikunan na namo sa school sa babaw. Arita di, arita di. Dito ko sumisa may hagdan. Bisa ni dari ta Jilin. Ali. Uy. Ay samba. Jilin, ali anay. Uy. Guys, oh. Eh, dia! Apil sa vlog! Ako doon eh. Ano. Hello guys! Naami sa eskwelahan guys. Oh, naami karon sa gawas guys. Natulog man si ma'am sa eskwelahan namo.